ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಖರ್ಗೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ತೃಪ್ತ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು, ಅಸಂಬದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಖರ್ಗೆಗೆ, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖರ್ಗೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದವರಿಂದ ಈಗ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಜೆಂಡಾ ಭಾರತ ತೋಡು ಅಂತ ಖರ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಗೆ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಟಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಈಗ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಜೆಂಡಾ ಭಾರತ ತೋಡು ಅಂತ ಖರ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಟಾಂಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ವಿಚಾರ, ಮಗದೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ. Sir, why I have to? एक minute. Sir, it is not our intention to disrupt this 0 hour. Why I am standing here is because of an extremely important and sensitive matter which has come to our notice. The members of parliament from the NDA have met me and raised this very important issue. What is the issue? Sir, one of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position, and in a very clear term, he has stated that Congress party will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the constitution of India. Reservation for what? Extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the constitution of India, the constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar. And these people, they are talking about constitution, they are carrying the photograph of Baba Saheb Ambedkar, but their people officially makes a statement. मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता, रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धुत्ते उठाने वाले लोग और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश का संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और
क्यों करेंगे? ये मैं यही कहूंगा, कौन सा वो